السلام علیکم دوستو، کتاب کارواں میں خوش آمدید۔ کیا آپ کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی نوکری یا کیریئر وہ نہیں ہے جو آپ واقعی کرنا چاہتے تھے؟ کیا آپ کے اندر کوئی خواب یا صلاحیت ہے جسے آپ خوف یا حالات کی وجہ سے آزما نہیں پا رہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک زبردست کتاب کیریئر کریج کی، جسے کیٹی سی کیلی نے لکھا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے خوف سے باہر نکل کر اپنی اصل دلچسپی، اپنے خواب اور اپنے مقصد کے مطابق کیریئر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کتاب کے اہم خیالات کو آسان اور دوستانہ انداز میں سمجھتے ہیں۔ کتاب کا مرکزی پیغام۔ اس کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ زندگی میں کامیاب اور مطمئن کیریئر بنانے کے لیے صرف ڈگری یا تجربہ کافی نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہمت یعنی کریج ہے۔ ہمت اس بات کی کہ ہم اپنی اصل خواہشات کو پہچانیں، اپنے خوف کا سامنا کریں اور ایک ایسا کیریئر منتخب کریں جو ہمیں خوشی اور مقصد دونوں دے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ اکثر لوگ ایسا کیریئر چنتے ہیں جو معاشرہ یا خاندان چاہتا ہے، لیکن دل سے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ کتاب کا پہلا اہم سبق یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ واقعی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1. اپنے مقصد کو پہچانیں۔ اس کتاب کا سب سے پہلا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ زندگی میں اصل میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ایسے کام میں گزار دیتے ہیں جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے نہیں چنا ہوتا، بلکہ حالات، معاشرتی دباؤ یا دوسروں کی توقعات کی وجہ سے اختیار کیا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہمارے بہت سے خواب اور دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں کچھ خاص کام کرنا بہت پسند ہوتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھانا، ڈیزائن کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، کاروبار کرنا یا کوئی تخلیقی کام کرنا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک ایسا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جو صرف محفوظ یا آسان نظر آتا ہے۔ مصنفہ کے مطابق اگر کوئی شخص واقعی ایک مطمئن اور کامیاب کیریئر بنانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے آپ سے ایمانداری کے ساتھ چند اہم سوال پوچھنے چاہیے۔ مثلاً سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے کون سا کام کرتے ہوئے حقیقی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ایسا کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا اور انسان خود کو توانائی سے بھرپور محسوس کرتا ہے؟ یہی وہ کام ہوتے ہیں جو ہماری فطری دلچسپی اور صلاحیتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سا کام ایسا ہے جو میں بغیر تھکے یا اکتائے طویل وقت تک کر سکتا ہوں؟ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تجزیہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا آسان لگتا ہے، کچھ لوگ تخلیقی کاموں میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی ان صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے تو وہ انہیں اپنے کیریئر میں استعمال کر سکتا ہے۔ تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ اگر پیسے مسئلہ نہ ہوں تو میں کیا کرنا چاہوں گا؟ یہ سوال بہت طاقتور ہے کیونکہ اکثر لوگ صرف مالی تحفظ کی وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہوتے۔ لیکن جب ہم پیسے کی فکر کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ کر سوچتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اصل میں کس کام کی طرف مائل ہے۔ جب کوئی شخص ان سوالوں پر سنجیدگی سے غور کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے سامنے ایک واضح تصویر آنے لگتی ہے۔ اسے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس کی اصل دلچسپیاں کیا ہیں، اس کی طاقتیں کیا ہیں اور وہ کس سمت میں آگے بڑھ کر زیادہ خوش اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ مقصد کو پہچاننا ایک دن کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ایک عمل ہے جس میں وقت لگتا ہے، سوچنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی مختلف تجربات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنا مقصد سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے فیصلے زیادہ واضح اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیریئر کا انتخاب صرف اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی نوکری زیادہ محفوظ ہے یا کون سا شعبہ زیادہ پیسے دیتا ہے، بلکہ اصل بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ کون سا راستہ ہماری شخصیت، ہماری دلچسپی اور ہمارے مقصد کے ساتھ سب سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد کے مطابق کام کرتا ہے تو نہ صرف اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے کام سے حقیقی خوشی اور اطمینان بھی حاصل کرتا ہے۔ 2. خوف سے باہر نکلیں۔ کتاب کا دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ اگر انسان واقعی اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے خوف کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔
अक्सर लोग जिंदगी में बड़े मौके इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं और कोई नया कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। खौफ एक कुदरती एहसास है। हर इंसान को किसी न किसी मरहले पर खौफ महसूस होता है, लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब यही खौफ हमारे फैसलों को कंट्रोल करने लगता है और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। बहुत से लोग अपने दिल की आवाज़ सुनने के बजाय सिर्फ इसलिए एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने कोई तब्दीली की तो शायद वो नाकाम हो जाएं। मिसाल के तौर पर कई लोगों के जहन में ऐसे सवालात आते हैं, लोग क्या कहेंगे? अक्सर इंसान इस बात से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है कि मुआशरा या दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो अपने ख्वाबों को सिर्फ इस खौफ से छोड़ देता है कि कहीं लोग उसे अजीब या गैर जिम्मेदार न समझें। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी दूसरों की राय के मुताबिक गुजारेंगे तो हम कभी हकीकी खुशी हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा? नाकामी का खौफ भी बहुत आम है। बहुत से लोग किसी नए काम को शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो इसमें कामयाब ना हो सकें। लेकिन मुसन्निफा इस बात पर जोर देती हैं कि नाकामी दरअसल सीखने का एक हिस्सा है। दुनिया के ज्यादातर कामयाब लोग कई बार नाकाम हुए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा कोशिश करते रहे। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो आगे क्या होगा? कुछ लोग अपनी मौजूदा नौकरी से मुतमईन नहीं होते, लेकिन फिर भी उसे छोड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने तब्दीली की तो शायद उन्हें कोई बेहतर मौका ना मिल सके। इस खौफ की वजह से वो बरसों तक एक ऐसी जिंदगी गुजारते रहते हैं जो उन्हें खुशी नहीं देती। मुसन्निफा के मुताबिक असल कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने खौफ को समझते हैं लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो ये नहीं कहते कि खौफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि खौफ इंसान की फितरत का हिस्सा है। असल बात यह है कि खौफ को अपने रास्ते की रुकावट न बनने दिया जाए। जब इंसान छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एतमाद बढ़ने लगता है। मिसाल के तौर पर कोई नई महारत सीखना, किसी नए मौके को आजमाना या अपने ख्यालात को दूसरों के सामने पेश करना, ये छोटे इक़दामात वक्त के साथ बड़े नताइज पैदा कर सकते हैं। किताब हमें ये सिखाती है कि खौफ को शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसके बावजूद अमल करें। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस चीज़ से हम इतना डर रहे थे वो इतनी खौफनाक नहीं थी जितना हमने सोचा था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान का एतमाद बढ़ता है और वो अपनी ज़िंदगी में बड़े फैसले करने के काबिल हो जाता है। यही वो हिम्मत है जिसे मुसन्निफा करियर करेज यानी कैरियर की हिम्मत कहती हैं। 3. रिस्क लेना सीखें। किताब का तीसरा अहम सबक ये है कि अगर इंसान अपने करियर में हकीकी तरक्की चाहता है तो उसे रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ज़्यादातर लोग एक महफूज और आरामदेह सूरत हाल में रहना पसंद करते हैं। वो ऐसी नौकरी या माहौल में रहते हैं जहां सब कुछ जाना पहचाना और महफूज महसूस होता है। लेकिन अक्सर यही आरामदेह दायरा इंसान की तरक्की को रोक देता है। मुसन्निफा के मुताबिक ज़िंदगी में बहुत से बड़े मौके ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो थोड़ा सा खतरा मोल लेने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई शख्स हमेशा सिर्फ महफूज रास्ता ही इख्तियार करेगा तो उसके लिए नई कामयाबियों के दरवाजे खुलना मुश्किल हो जाते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि इंसान बगैर सोचे समझे या जज्बात में आकर कोई बड़ा फैसला कर ले, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान हालात को समझकर, मालूमात हासिल करके और मंसूबा बंदी के साथ कोई नया कदम उठाए। मिसाल के तौर पर एक रिस्क ये हो सकता है कि कोई शख्स नई महारत सीखने का फैसला करे। आज की दुनिया में मुसलसल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स अपनी महारतों को बेहतर बनाता रहता है तो उसके लिए नए मौके पैदा होते रहते हैं। नई महारतें सीखना बाज़ औक़ात मुश्किल महसूस होता है, लेकिन यही चीज़ मुस्तक़बिल में तरक्की का सबब बनती है। इसी तरह एक और रिस्क नई फील्ड आजमाना भी हो सकता है। बाज़ लोग कई साल तक एक ही शोबे में काम करते रहते हैं, हालांकि उनका दिल किसी और काम की तरफ माइल होता है। जब कोई शख्स हिम्मत करके नई फील्ड में कदम रखता है तो वो अपनी पोशीदा सलाहियतों को दरियाफ्त कर सकता है। बाज़ लोगों के लिए रिस्क का मतलब अपना कारोबार शुरू करना भी हो सकता है। कारोबार शुरू करना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें गैर यकीनी सूरत हाल और मेहनत दोनों शामिल होती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसी रास्ते के जरिए अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने का मौका हासिल करते हैं।
इसी तरह कभी कभी जिंदगी में कोई नया मौका कबूल करना भी एक रिस्क होता है, जैसे किसी नए शहर में मुलाजमत, किसी बड़े मंसूबे की जिम्मेदारी लेना या अपनी मौजूदा नौकरी के अलावा कोई नया काम शुरू करना। मुसन्निफा इस बात पर जोर देती हैं कि रिस्क लेने से पहले इंसान को अच्छी तरह सोचना चाहिए, मालूमात हासिल करनी चाहिए और एक वाज़ेह मंसूबा बनाना चाहिए। इस तरह रिस्क अंधा नहीं रहता, बल्कि एक समझदार और सोचा समझा कदम बन जाता है। जब इंसान रिस्क लेने की आदत पैदा कर लेता है तो उसका एतमाद भी बढ़ता है और उसके सामने नए रास्ते खुलने लगते हैं। बहुत सी कामयाब कहानियां दरअसल इन्हीं लोगों की होती हैं जिन्होंने जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर हिम्मत करके एक नया कदम उठाया था। इसीलिए किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम वाकई एक बेहतर और ज़्यादा मानी खेज करियर चाहते हैं तो हमें अपने खौफ के साथ साथ अपने आरामदेह दायरे से भी बाहर निकलना होगा और समझदारी के साथ नए मौके को आजमाना होगा। 4. मजबूत ताल्लुकात बनाएं। किताब का एक और अहम सबक ये है कि कामयाब कैरियर बनाने के लिए सिर्फ महारत, तालीम या मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि इंसान के ताल्लुकात भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मुसन्निफा के मुताबिक अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद उनके पास आ जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि पेशा वराना ज़िंदगी में इंसान के ताल्लुकात और उसका नेटवर्क भी इतना ही अहम होता है जितना उसकी महारत। काम की जगह पर या किसी भी पेशावराना माहौल में इंसान मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करता है। इन लोगों में साथी मुलाजमीन, मैनेजर्स, क्लाइंट्स और दूसरे पेशावर अफराद शामिल होते हैं। अगर इंसान इन सब के साथ अच्छे और मस्बत ताल्लुकात कायम करता है तो उसके लिए आगे बढ़ने के मौके भी ज़्यादा पैदा होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। एक मुहज्जब, खुश इखलाक और एहतराम करने वाला इंसान हमेशा दूसरों पर अच्छा असर छोड़ता है। जब लोग आपके साथ काम करके खुश होते हैं तो वो मुस्तकबिल में भी आपके साथ काम करना पसंद करते हैं और अक्सर नए मौके भी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी अहम चीज नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानना नहीं, बल्कि ऐसे ताल्लुकात कायम करना है जो एतमाद और एहतराम पर मबनी हों। पेशावराना तकरीबात, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंसान नए लोगों से मिल सकता है और अपने शोबे के अफराद के साथ राब्ता कायम कर सकता है। तीसरी अहम बात दूसरों की मदद करना है। जब हम दूसरों की कामयाबी में मदद करते हैं या किसी मुश्किल वक्त में उनका साथ देते हैं तो ये ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आज हम किसी की मदद करते हैं और कल वही शख्स किसी अहम मौके पर हमारी मदद करता है। चौथी अहम चीज ईमानदारी और एतमाद है। पेशावराना दुनिया में एतमाद सबसे कीमती चीजों में से एक है। अगर लोग आपको एक ईमानदार और जिम्मेदार इंसान समझते हैं तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं और अहम जिम्मेदारियां आपको देने के लिए तैयार होते हैं। मुसन्निफा इस बात पर जोर देती हैं कि अक्सर बड़े मौके सिर्फ इश्तिहारात या दरखास्तों के जरिए नहीं मिलते, बल्कि वो लोगों के जरिए आते हैं। बहुत सी नौकरियां, मंसूबे और कारोबारी मौके दरअसल इन्हीं ताल्लुकात के जरिए सामने आते हैं जो हमने वक्त के साथ बनाए होते हैं। इसीलिए किताब हमें ये सिखाती है कि अपने कैरियर की तरक्की के लिए हमें ना सिर्फ अपनी महारतों पर काम करना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ मजबूत, मस्बत और काबिल एतमाद ताल्लुकात भी कायम करने चाहिए। जब इंसान अपने इर्द गिर्द एक मजबूत और मस्बत नेटवर्क बना लेता है तो उसके लिए कामयाबी के दरवाजे मजीद आसानी से खुलने लगते हैं। 5. कैरियर और जिंदगी में तवाजुन। किताब का आखिरी और बहुत अहम सबक ये है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना या आला ओहदा हासिल करना नहीं होता। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करने में गुजार देते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि अपनी ज़ाती जिंदगी, सेहत और खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं। मुसन्निफा के मुताबिक अगर इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसके पास अपने ख़ानदान के लिए वक्त ना हो, जहनी सुकून ना हो और वो अंदर से खुश ना हो तो ऐसी कामयाबी ज़्यादा देर तक खुशी नहीं दे सकती। इंसान को सिर्फ पेशा वराना कामयाबी ही नहीं, बल्कि एक मुतवाज़िन और खुशगवार ज़िंदगी की भी ज़रूरत होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कामयाबी का मतलब सिर्फ ज़्यादा मसरूफ़ रहना है। वो सुबह से रात तक काम करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी में दबाव, थकन और जहनी परेशानी बढ़ने लगती है। ऐसे हालात में इंसान अपनी सेहत,
اپنے رشتوں اور اپنی ذاتی خوشیوں کو کھو سکتا ہے۔ اسی لیے مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ انسان کو ایسا کیریئر منتخب کرنا چاہیے جو صرف مالی فائدہ ہی نہ دے بلکہ اس کی زندگی میں توازن بھی پیدا کرے۔ ایک اچھا کیریئر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی وقت ملے، وہ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکے اور اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھ سکے۔ کیریئر اور زندگی کے توازن کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کام سے خوشی محسوس کرے۔ اگر کوئی شخص ہر روز اپنے کام پر جاتے ہوئے دباؤ یا بیزاری محسوس کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شاید اس کے کیریئر میں کہیں نہ کہیں مسئلہ موجود ہے۔ مصنفہ ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ زندگی صرف کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے بھرپور طریقے سے جینے کے لیے ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کیریئر کو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ ہماری زندگی کے دوسرے اہم پہلوؤں جیسے خاندان، صحت، شوق اور ذاتی خوشی کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ جب انسان اپنے کیریئر اور اپنی ذاتی زندگی کے درمیان صحیح توازن قائم کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف زیادہ مطمئن محسوس کرتا ہے بلکہ اس کی کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو زیادہ مثبت انداز میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے کتاب کا یہ اہم پیغام ہے کہ کامیابی کو صرف پیسے یا عہدے سے نہ ناپیں بلکہ اس بات سے ناپیں کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے خوش، مطمئن اور متوازن ہیں۔ کتاب سے حاصل ہونے والے اہم اسباق۔ اس کتاب سے ہمیں چند اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے دل کی سنیں۔ نمبر 2، خوف کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہ ہونے دیں۔ نمبر 3، نئی چیزیں سیکھتے رہیں۔ نمبر 4، لوگوں کے ساتھ مضبوط تعلقات بنائیں۔ اور نمبر 5، ایسا کیریئر بنائیں جو آپ کو واقعی خوش کرے۔ تو دوستو، کیریئر کریج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف محفوظ راستہ اختیار کرنے میں نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ اپنے خوابوں کی طرف بڑھنے میں ہے۔ اگر ہم اپنے خوف کو ایک طرف رکھ کر اپنی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مطابق فیصلے کریں تو ہم نہ صرف ایک کامیاب بلکہ ایک خوشگوار اور بامقصد زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات زندگی کا سب سے بڑا موقع ہمارے کمفرٹ زون کے بالکل باہر ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کتابوں کے آسان اور دلچسپ خلاصے پسند ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو مزید بہترین کتابوں کے خلاصے ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور سیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔